Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar kepada semua rakan-rakan di Facebook? Alhamdulillah, insyaAllah malam ini kita kembali bersiaran untuk mengikuti salah satu lagi market research untuk hari ini, iaitu berkenaan dengan um, syarikat gadang. So syarikat gadang holding Berhad, itu yang kita akan cuba bedah siasat hari ini. Kita akan cuba buat postmortem atau bedah siasat hari ini berkenaan syarikat gadang holding Berhad. So insyaAllah kita akan mula 9.30 nanti. So sementara itu, seperti biasa, kita tunggu rakan-rakan yang lain untuk join. Dan anda yang telah bersama, please klik button share agar lebih ramai lagi kawan-kawan kita dapat join. So klik button share dan juga komen kalau boleh dengar suara saya dengan jelas. Tadi hujan sikit kat sini, takut ada connection problem. So sebelum memula, kita nak make sure everything is smooth. Thank you kepada yang dah share. Terima kasih kepada yang lain. Boleh juga untuk klik button share agar kita sama-sama dapat meraih pahala. Saya dapat pahala, anda yang berkongsi button share tu saja pun insya-Allah akan dapat pahala yang berkekalan lah. Yang sehingga akhir hayat insya-Allah. Kita akan bermula sebentar saja lagi. 9.30 tepat insya-Allah kita akan bermula. Sementara itu, boleh komen kalau dengar suara saya dengan jelas, audio dan juga video. Kalau nampak muka saya, maknanya lah, so komen clear, agar saya, kalau ada masalah teknikal, kita boleh sempat untuk perbetulkan. Saya takut saya cakap sorang-sorang kerana internet ni kadang-kadang dia ikut suka dia je. Kita tanpa sedar rupanya sedang bercakap dengan diri sendiri. Baik, jam telah menunjukkan 9.30 malam. So dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan perkongsian atau market research kita untuk malam ini. Yang kita akan kaji hari ini ialah berkenaan dengan syarikat gadang holding Berhad. So seperti biasa, pengaras dia untuk ilmu yang percuma ni ialah untuk klik button share. Terima kasih kepada yang dah klik button share. Saya doakan anda mendapat ilmu yang berkat, dan juga seterusnya membuat profit yang besar di dalam pelaburan saham, insya-Allah. Amin. So siapa yang mendengar tu aminkan sama-sama. So pengeras dia ialah untuk klik button share. Waalaikumsalam Tuan Haryadi. So Haryadi dah share. Thank you Tuan Haryadi. So tanpa melengahkan masa, kita akan go through berkenaan dengan syarikat gadang holding Berhad. So basically gadang holding ni dia terlibat dalam kategori ataupun sektor construction. So gadang one of the yang agak popular juga, quite popular di Malaysia untuk sektor construction. Cuma lately ni, kalau kita tengok dekat segi chart dia, sudah setahun, dia masih mengalami pergerakan sideways. So dia dah lama tidur juga. Dan volume juga kita tak nampak any interest dalam this particular stocks untuk tahun yang lepas lah. So this is a past. Dan kita nak
kaji hari ni ialah apa potensi untuk di masa hadapan untuk Gadang Holding ni. Okay. So research yang kita akan baca hari ni ataupun yang kita akan cuba bedah, okay, kita akan buat research ke atas research orang, okay, adalah daripada RHB research, okay. Kita nampak kat sini untuk small cap dan juga Asian research. So this is syariah compliance punya stocks, right. So basically RHB meletakkan, okay, dia punya pandangan daripada pandangan. This is saya disclaimer sekali lagi, okay. This is not by call, okay. Ini bukanlah nasihat pelaburan, bukan juga nasihat pembelian ataupun penjualan. Sebarang risiko adalah atas masing-masing, okay. So apa yang kita cuba buat ialah untuk kita memahami sesuatu syarikat itu sebelum kita membuat sebarang keputusan, okay. So kita kena faham behind every company there is a business, okay. Dia ada business model dia ada financial dia ada cash flow dia, okay. Dan juga dia ada bermacam-macam lagi behind dia, okay. So kita beli syarikat, kita bukan sekadar beli nombor, okay. Of course setiap syarikat tu dia ada kod dia, okay. Kalau macam Gadang ni dia punya kod 9261, okay. 4 digit juga tapi dia bukan 4D. Okay, dia bukan nombor 4D tetapi memang nombor ni semua dalam stocks di KLCI ialah 4 digit. Okay, so berhati-hati kalau sebut nombor. Okay, takut orang ingat kita main nombor pula so better sebut nama company lah. Alright, so behind the number, okay, code tu behind the company itself dia ada business. Itu yang cuba kita faham what is the potential business tersebut, apakah prospek dia, apakah potensi untuk dia growth in the future, dan hopefully by doing that the price the share price will replicate accordingly to its true value. Okay, if it be good business, in a rule of thumb dia akan impact in the market share lah, okay, dia punya market price. Tapi not necessarily, okay, bukan 100% seperti itu. Tapi sebagai manusia apa yang kita boleh lakukan ialah untuk buat analisa, okay, pada kadar yang kita mampu. So this is one of it, sama ada daripada segi fundamental analysis, okay, technical analysis ataupun sentiment analysis dan sebagainya. Itu adalah apa yang berkadar dengan kita sifat sebagai seorang manusia yang kita mampu buat. Kita tak boleh nak jangka, predict precisely what going to happen in the future. Itu semua Allah punya knowledge saja yang tahu. Okay, tapi kita sebagai manusia, kita hanya berusaha, okay, dengan membuat kajian, analisa, dan barulah hasilnya tu, natijahnya tu Allah yang berikan. Okay. So untuk today, Gadang Holding Berhad dan RHB Research dia punya research ni masih maintain untuk positif. Okay, so dia remain positif untuk Gadang Holding. So kita tengok kenapa, okay. So tema dia, okay, untuk ni all eyes on second half 21. Okay, so dia untuk second half bagi tahun 2021, dan kita lihat apa yang cuba disampaikan kat sini. Basically number one, okay, dia apa cuba dikatakan ialah dia punya upside dia letak agak okay, 26% dia punya upside if this company can projected accordingly to dia punya research ni. Okay, yang pertama ialah Gadang prospect of recovery look intact. Okay, so itu yang pertama. Despite a blip in second quarter financial year 21, its income base should grow further in second half financial year 21. As construction billings continue to gather momentum, property sales should pick up as well. Okay, as it rolls out more new launches in the affordable home segment. Gadang's share price remained attractive and the stock is trading at 6.9 times forward PE to financial year 2022 EPS. Okay, so basically apa yang cuba dia katakan dekat sini, point nombor 1 adalah prospek ataupun potensi untuk Gadang ni meningkat ialah basically disebabkan terhadap interest, okay, ataupun perkembangan yang berlaku dalam sektor construction. Okay, so yang pertama. Bila kita lihat balik main business tadi kita tengok untuk Gadang Holding, okay, dia punya main business adalah dalam sektor construction. Okay, so dan melihat kepada sentimen sekarang ni, construction sector is picking up, okay, dia start untuk moving.
by cyclical actually is part of it lah. Okay, after financial one of it yang akan bergerak ialah sektor construction ni. So that is one of the reason kenapa RHB ni meletakkan positive upside untuk Gadang Holding. Okay, pertama because of construction, followed by property. Okay, so property mungkin takes another a few months after the construction punya spill over tu. Okay, but yang akan start lebih awal adalah construction. Okay, so itu yang cuba dimasukkan dalam nombor satu. Dan nombor dua yang kita boleh perhatikan, okay, earnings come in below expectation. Sorry, yang pertama tadi juga dia punya attraction adalah at current price, okay, dia punya price is very attractive. So kita tengok tadi harga sekitar 38 sen, okay. So highest I think dia pernah buat RM1 lebih. So there is a gap, okay, itu memang resistance yang paling tinggi lah. So looking at dia punya current price, okay, dengan previous high yang dia pernah buat, so it's very attractive lah, okay, considering digadang punya, nanti kita akan baca details dia punya book order dan sebagainya. Okay, so nombor 2 disebut tadi earnings came in below expectation at only 60% and 18% of our and street full year estimates. Note that Gadang reported core net profit of 600 million, okay, 0.6 million, okay, 600,000 is a negative 90% quarter on quarter and minus 96% year on year. Okay, so dia pengurangan yang cukup signifikan. Dia punya net profit untuk apa ni yang terbaru, okay, untuk quarter second quarter financial year 21 adalah 600,000 je. Okay, 600,000 je. 0.6 million. Dia adalah pengurangan negatif 90% compared quarter to quarter dan negatif 96% based on year. So is a very memang impacted lah. Okay, sektor construction dan juga gadang ni itself disebabkan okay mungkin oleh isu tahun lepas, okay, when the PKP, okay, dan juga COVID punya effect. After stripping out non-core items including FX, property, plant and equipment, disposal and short-term investment gain of 2.61 million, earnings fell short of our estimates due to lower contributions from the construction wings. Okay, so memang nampak construction sector tahun lepas very impacted lah memang mengalami penurunan, termasuk juga syarikat gadang itself. Okay, so but kita moving forward looking ahead, nampaknya construction, okay, so start picking up. Nanti kita akan baca details lagi dekat sini. Nombor 3 dia mention recovery slower than expected. Okay, so impacted by this small second quarter financial year 21 earnings, construction PBT, profit before tax, turn red in the quarter. Okay, so negatif 3.7 million. Okay, negatif 3.7 juta. On higher expenses incurred, okay, which we believe included the one-off item to comply with COVID-19 standard operating procedure. On a positive note, revenue improved 25% quarter-on-quarter, with more progress achieved. As daily operations have gone on as usual, we expect construction revenue to strengthen ahead. Meanwhile, its property development revenue surged 35% year on year to 58 million ringgit. Okay, management attributed this to higher sales achieved for its ongoing new affordable residential projects, which led to a higher PBT of 8.8 million ringgit. Low pace, okay, dalam pada dia punya expectation, but looking at dia punya yang pertama tadi dari segi sudut revenue untuk dia punya property development, okay, peningkatan 35% untuk year on year basis, dan juga quarter on quarter dia lebih daripada 100%, kan. So dia tak buat launch
So dia bila reflected, right? Okay, so internet ada sedikit gangguan. Okay, kita kembali. Boleh Boleh dengar Alright, selamat datang kepada yang baru join kita. Okay, so hari ini kita sedang membincangkan ataupun sedang membuat market research berkenaan syarikat Gadang Holding. Seperti biasa, okay, please share this video sebagai pengeras dia untuk ilmu yang percuma. Okay, so kita sambung. Tadi point kita dah sampai pada 35%, okay, yang menyumbang 8 juta. Kemudian point yang seterusnya, okay, so we cut financial year 21 and 23 net profit by 8, 12 and 14% to reflect margin weakness in the construction division, coupled with lower estimated revenue contribution from the property business. Post second quarter financial 21, we believe business activities should pick up further, particularly for the construction arm, where earnings should normalize in second half financial year 21. The property division should be able to further grow net profit in the meantime, supported by planned new launches of affordable housing projects, as well as the company's sizable unbilled sales by 124 million ringgit. Okay. Um, Walaupun untuk second quarter ni construction punya margin akan berkurangan, okey, dia nampak ada berlakunya pengurangan, mungkin disebabkan kepada prices raw material, mungkin juga disebabkan oleh kepada requirement untuk mematuhi SOP dan sebagainya, so margin akan berkurangan. Tetapi perkara ini dilihat mampu balik kepada asal ya, okay, pada second half nanti. Okay, meaning after during third quarter lah. Okay, so third quarter and above should be dia coming back to the normalized margin. Okay, so itu cuba disampaikan. Dan juga Gadang Construction, okay, this is next point. Gadang's construction order book stand at 717 million, okay, which should sustain operation for the next 2 years. Yang pertama, East Coast Rail Link packages made up the latest new order, totaling 81 million ringgit, and they expected to contribute to earnings from here on. In our forecast, we have maintained our assumption of new job wins of 500 million for financial year 21. The improving operating landscape should also support its earning recovery in financial year 21. Okay, so dekat sini dia mention yang pertama, order books untuk Gadang ni ada 717 juta. So agak besar juga, okay. Dan ini termasuk okay yang baru diumumkan atau yang baru didapat, iaitu untuk projek East Coast Railway, okay, yang bernilai 81 juta. Okay, dan juga ongoing ataupun yang forecast, okay, yang dijangkakan untuk dapat lagi adalah sebanyak 500 juta. Okay, totaling bukan East Coast saja, tapi termasuk others project as well. Okay, so that's why dia letak order books 717 juta ringgit. Okay, so
should be, dia mention kat sini should be sustained lah at least for 2 years. Untuk 2 tahun dia insya-Allah boleh ada 717 dalam book, dia punya order book. But dia boleh jadi tinggi dan juga dia boleh dia boleh jadi lebih rendah. Okay, so bergantung kepada berapa tender yang dia menang, okay, yang berapa dia masuk, dia bid dan sebagainya lah. Okay, so itu faktor-faktor yang di luar kawalan. Tapi apa yang kita boleh jangkakan ialah 717 juta untuk the next 2 years. Okay, so kemudian kita lihat kat sini key downside risk, okay, antara risiko syarikat gadang holding ni ialah yang pertama, include a failure to secure new contracts. So yang pertama, lower than expected replenishment opportunities, okay, dan prolonged contraction in operating margins. Ketiga, dan extended downturn in the property market. Okay, so this thing is yang also beyond our control lah. Okay, ini subject to the company how they are going to manage it. Pertama, failure untuk dapat kontrak tadi kita estimate 717 juta, tetapi boleh jadi dia tak dapat. Okay, so failure to secure new contract is one of the risk. Okay, kemudian lower than expected replenishment opportunities, prolonged contraction in operating margins, okay, dan termasuk downturn in property market. So property market pun kita nampak masih dalam keadaan downturn, okay, dalam keadaan downtrend. Mungkin sudah sampai support, mungkin juga tidak. Okay, so bergantung nanti macam mana recovery mood untuk property. Okay, tapi property mungkin slightly lambat sikit, okay, compared to construction. Okay, so construction should move before property going to move. Okay, so construction termasuk juga dia punya industrial materials termasuk barang-barang besi, okay, simen dan sebagainya. Sebab of course lah construction perlukan barang-barang yang construction materials lah, okay, so dia buat, takkan dia nak buat pakai air je kan, okay. So dia perlukan all this raw material as well. So bila dia construction bergerak, dia sekali dengan all these other package okay, industrial material lah. And Gadang ni juga sebenarnya dia terlibat dengan property, okay, property development dia buat, dan dia antara yang mendapat order atau dia booking yang okey ataupun take up rate yang okey ialah untuk dia punya affordable houses. So itu yang tadi contribute berapa tadi? 58 juta revenue dia untuk last quarter because of take up daripada dia punya affordable houses. Okay, so dia also selain daripada construction, dia juga buat property development. Okay, focusing on affordable houses. Right, so we continue. Kat sini ada mention, okay, total turnover 688,673, okay, 2019 688, tahun 2020 673, kemudian net profit, recurring net profit 44 dan 36. Okay, kemudian kita lihat dekat sini. Okay, so key driver dia, okay, yang boleh menjadikan this company is on a positive track ialah pertama, construction order book replenishment. Okay, itu yang pertama. Kedua, a persistent slow turn in the property market. Okay. Dan juga take up rate of a new property launches. Okay, so dia ni faktor-faktor yang juga akan mempengaruhi syarikat ini untuk kembali membuat keuntungan, okay, dan juga seterusnya improve dia punya current financial statement dia. Okay, so tadi key risk pun kita dah masukkan. Kemudian apa lagi yang dekat sini, balance sheet, tak apa tengok. Ada lagi yang menarik.
Okay, I think itu sahaja, okay, apa yang ada di dalam research, okay, daripada RHB tersebut. The rest boleh buat kajian masing-masing lah. So ini just kita nak faham apa yang cuba disampaikan di dalam research tersebut, okay, berkenaan dia punya target, okay, dan juga dia punya prospek untuk future bagi syarikat gadang. So as a summary, yang pertama tadi dia mention dia remain attractive lah, especially at the current price. Kemudian dan juga if let's say dia berjaya untuk mendapatkan few other contracts in the future, is a good sign, okay, dan juga sekiranya construction, okay, dan juga property market boleh start moving, okay, itu juga menjadikan gadang is going to be on the positive side, okay. So gadang subject to dia punya current sector, okay, dan juga margin dia yang agak limited because of mungkin pematuhan SOP tadi tu, dan juga building materials, dan juga take up rate yang mempengaruhi property punya sektor, dan juga contract awarded lah, kalau berapa contract yang dia boleh dapat. Okay, kalau kita nampak dekat KLCC screener ni, kalau kita boleh mention, dia punya quarter report actually baru juga announce 27 hari bulan itu. So untuk second quarter dia announce 21 Januari 2021, revenue sebanyak 168 juta dengan profit dia sebanyak 3.1 juta, okay, which is not bad compared to the first quarter. Okay, first quarter revenue 115 juta tapi profit hanyalah tak sampai 600,000 pun actually. Okay, 548,000 sahaja. Okay, kita tengok annual. So financial year dia ending dengan 31st May, mana start from 1st Jan sampai 31st May the following year. Okay, so untuk the past 5 years, 1, 2, 3, 4, 5, nampak menurun it's because construction dan juga property for the past 5 years pun memang macam ni. Okay, especially the property market. 2017 dia buat profit 100 juta. Okay, 2018 menurun 95 juta. 2019 menurun 43 juta. 2020 menurun 36 juta. Okay, dan sekarang untuk 2 kuarter dah 3.7 juta sahaja. Okay, so dia ada balance 2 kuarter lagi. Untuk dia beat last year punya performance, which is at 36 million. Quite challenging juga lah. Okay, so kalau kita tengok past performance dia untuk quarterly 10, 10, 14, 20. Dia pernah jugalah buat every quarter tu 20 juta, 30 juta, but this way masa tahun 2015, 2017, okay, this was the peak of property dan juga construction lah sector waktu ni. But untuk 5 years back, 10 boleh, okay, 13 ada, 29 ni mungkin quite tough jugalah untuk current condition. But anyhow, okay, kita kena lihat juga beberapa faktor luaran, okay, seperti recovery mode, okay. So sekarang ekonomi kita dalam fasa recovery. Kemudian vaksin roll out, itu juga mempengaruhi ekonomi secara keseluruhannya. Okay, sebab bila people start having jobs again, okay, start bekerja dan sebagainya,
They are looking forward untuk membeli rumah, okay, untuk owns a house, so dia boleh buat loan dan sebagainya, dia boleh buat financing dan sebagainya. Kemudian benda tu boleh replicate kepada sektor property. Alright, so I think that's all for me untuk today punya market research. Saya open to the floor. Jika ada sebarang soalan, okay. Seperti biasa, okay, pengeras dia untuk malam ni ialah klik button share. Okay, so jangan lupa klik button share untuk pengeras bagi ilmu percuma ini. Okay, so just klik je button share. Terima kasih kepada yang dah share. Okay, kepada sharer semua, terima kasih banyak. Saya doakan anda mendapat ilmu yang barakah, okay, dan juga membuat keuntungan dalam pelaburan saham, insyaAllah. Amin. Okey, jika tiada sebarang soalan, sebelum kita akhiri, saya nak promote, okay, sekali lagi berkenaan dengan private mandates. Okay, so private mandates ini ialah salah satu servis yang diberikan, okay, oleh licensed fund manager, oleh asset management company yang berlesen dengan Social Securities untuk mengurus pelaburan saham bagi para pelabur. Okay, so para pelabur yang mungkin sibuk dengan kerja hakiki dia, okay, ataupun mungkin tiada masa untuk monitor saham dia, dan juga mungkin tidak berpengalaman dan juga tidak tahu cara selok-belok untuk buat pelaburan. So kita ada satu servis yang dipanggil private mandates, ataupun orang panggil private management account, ataupun orang panggil PMA dan sebagainya. Okay, tapi maknanya sama. Normally people call it a private mandates. Okay, so private mandates ni ialah pelabur berikan modal kepada license fund manager. Okay, so license fund manager akan belikan saham untuk dia. Okay, dan investor tu ialah direct ownership kepada all the stocks. Okay, berbeza dengan unit trust. Unit trust kita membeli units dalam fund, dalam company fund unit trust tersebut, dan kita bukan direct owner kepada saham-saham tersebut. Okay, so kalau private mandates, maknanya kita fund manager belikan, jualkan, dan kita still direct ownership, direct, kita ialah shareholder kepada company. Kalau dia beli company contohnya macam Gadang tadi, Gadang Holding ke, dia beli Data Sonic dan sebagainya, kita ialah shareholder kepada company tersebut. Okay. So one of it yang servis yang kita ada ialah untuk private mandates bagi Asia Pacific. Okay, so Asia Pacific ni focusing on the stocks. Kita akan beli saham di Asia Pacific, contohnya di Australia. Okay, kat sini memang this is a real punya portfolio untuk one of my client. So antara saham yang dia ada untuk Asia Pacific ialah di Australia, contohnya Harvey Norman. Okay, so Harvey Norman kita tahu syarikat yang jual peralatan elektronik, elektrik dan elektronik, dia jual perabot, dia jual perkakas rumah, okay, dan macam-macam lagi dia jual lah, sofa, katil, peti ais. Basically kalau nak beli perlengkapan rumah tu, datang Harvey Norman tu boleh selesai lah semua benda. Handphone pun dia jual, tablet, laptop sekarang macam-macam, speaker. Kalau masuk Harvey Norman tu 2 jam pusing dalam pun tak selesai lagi, sebab besar Harvey Norman punya kedai. Okay, so Harvey Norman, okay, one of dia punya stocks yang dia ada dalam portfolio dia di Australia. Kedua, dia ada BlueScope Steel, okay, ni steel, syarikat steel. So Australia one of the company ataupun negara pengeluar untuk steel juga. Dia ada beberapa syarikat yang agak quite good dari segi untuk keluarkan this panggil material the earth material mining punya proses. One of it is BlueScope Steel. Okay, so tadi kita mention kalau construction jalan, dia punya kawan-kawan dia kena ikut sekali lah, okay, untuk simen, steel dan sebagainya. Kemudian di Hong Kong, okay, Hong Kong juga dia ada shareholder dia, okay, dia ialah shareholder kepada Lenovo.
Okay, Lenovo Group. So siapa yang beli laptop Lenovo tu, okay, so uh, shareholder dia, one of it my client lah. Okay, handphone Lenovo ke, laptop Lenovo ke, Lenovo apa lagi dia buat apa ni yang earbuds wireless tu ke apa sebagainya so Lenovo juga sekarang quite apa okay sebab because of mungkin people lah buying gadget sekarang ni ada isu masalah shortage of chips lah, tak cukup laptop. Itu saya pergi ke apa Plaza Alam Central banyak kedai habis laptop saya macam tak boleh nak brain jugalah. Okey. Stok tak cukup. Yang refurbish tu banyak lah tapi yang baru ni model-model yang macam yang sangat low end ataupun yang sangat high end je tinggal. Yang medium end ni dia tak banyak dah. So it's a good prospect untuk sektor Lenovo ni especially sebab Lenovo punya price range pun untuk kereta lebih kurang macam M40 lah. Okay, untuk medium dan low pun ada. Tapi yang high end pun dia ada jugalah. Semua dia ada. Tapi people normally apa kenal dia sebagai medium end punya target market lah. Okay. Dan kemudian dekat Indonesia pun dia ada. Okay, share dia. Dekat Indonesia dia ada dekat PP London Sumatra. Okay, so PP London Sumatra ni ialah syarikat peladangan. Dia buat kelapa sawit dekat Indonesia. Okay, antara yang besar juga dekat Indonesia. Okay, so Australia dia ada, Hong Kong ada, Indonesia ada, kat Malaysia pun ada. Okay, so Malaysia dia ada beberapa syarikat yang dilaburkan. So basically, dia beli, fund manager akan belikan share, okay, saham untuk para pelabur dekat Asia Pacific. Okay, so Asia Pacific one of the apa emerging market juga yang kita boleh nampak sedang berkembang maju selain daripada global market, okay, yang mungkin dah agak overweight some of it macam dia punya growth tu mungkin tak banyak sangat yang boleh. Tetapi Asia Pacific, okay, emerging market ni dia banyak lagi potential untuk dia punya growth. So itu that's why I think Asia Pacific is one of the tempat yang perlu kita perhatikan. Okay, sama ada you beli stocks ke, you beli unit trust ke, Asia Pacific is one of the key juga. Okay, yang I foresee in the near terms ni. Okay. So jika anda berminat, okay, nak memiliki pegangan saham ini direct owner. So you kalau pergi kedai Harvey Norman cakap ini kedai apa company papa atau company mama. Okay, kalau pergi beli Novo, okay, jom pergi beli dekat syarikat beli laptop keluaran syarikat papa ataupun mama. So dia lain lah daripada unit trust sebab kita bukan direct ownership. Tapi kalau yang untuk private mandates ni memang kita akan belikan saham bagi pihak para pelabur kita. Okay. So if you guys have any further question regarding private mandates, boleh PM saya, boleh hubungi saya di Facebook, okay, di chat atau di komen. InsyaAllah kalau sempat saya akan reply, okay. Saya akan reply juga, mungkin lambat dan cepat lah. Kalau ramai tu, kadang-kadang ramai saya ambil masa juga. Okay, sebab kalau phone sekarang susah juga untuk apa PM direct. So kalau boleh PM saya, cepat sikit lah saya boleh reply. Sebab kalau komen tu, dia nak reply private tu dah tak ada button tu sekarang. Dia kena masuk ke browser. Okay, so itu ada kekangan sikit lah. Alright, so hopefully you guys are having a good weekend, okay, with your family. Okay, so stay healthy, stay safe. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Dan ingat pengeras dia untuk malam ni, pengerasnya ialah klik button share. Sehingga kita berjumpa lagi di waktu yang sama, okay, insyaAllah. Doakan saya hingga kita sama-sama dapat belajar benda yang baru setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.